পাক সেনাবাহিনী দাবি করেছে যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রত্যেকটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ভারতীয় মদদপুষ্ট, যা আফগানিস্তান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। एब्सोल्युटली क्लियर है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का जो वाकया होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है, इंडियन अबेटमेंट है, डिज़ाइन है। द बेस ऑफ ऑपरेशन वो उसको अफगान तालिबान रजीम का जो जेर तसल्लुत जो प्रेसिव रजीम के जेर तसल्लुत इलाका है उसको इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स हाउ दे वर्क। बाकी जो सा है पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर द एयर फ्रंटियर्स वेदर दे आर द सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, तो दे आर ऑलवेज वेलकम। সারা বিশ্ব জানে পাকিস্তানি সন্ত্রাসকে ফান্ডিং করে। সারা বিশ্ব জানে পাকিস্তান সন্ত্রাসকে জায়গা দেয়। তার কিছু পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুলে ধরি। বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রথম হলো জৈশ ই মহম্মদ ও লস্কর ই তৈবা। এই দুই গোষ্ঠীর জন্ম কিন্তু পাকিস্তানেই। 1980 সালে মাথাচাড়া দেয় এই লস্কর ই তৈবা। 2001 সালে বিদেশি জঙ্গি সংগঠনের তকমা পায় এই লস্কর গোষ্ঠী এবং সেটা পাকিস্তান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেটা সারা বিশ্ব জানে। 2008 সালে মুম্বাইতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের জন্য দায়ী লস্কর গোষ্ঠী। মাসুদ আজহারের জৈশ ই মহম্মদ 2000 সাল থেকে পাকিস্তানে সক্রিয়। পরের বছরই অবশ্য আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের তকমা পায় জৈশ। এরপরেও কীভাবে পাকিস্তান ভারতকে এমন কথা বলতে পারে? সারা বিশ্ব তো বুঝতে পারছে পাকিস্তানই সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। পাকিস্তান কি কোনো একটা প্রমাণ দিতে পারবে যে ভারত সন্ত্রাসে মদত দিচ্ছে? পাকিস্তানই সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। পাকিস্তান কি কোনো একটা প্রমাণ দিতে পারবে ভারত সন্ত্রাসে মদত দিচ্ছে? एब्सोल्युटली क्लियर है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का जो वाकया होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है, इंडियन अबेटमेंट है, डिज़ाइन है। द बेस ऑफ ऑपरेशन वो उसको अफगान तालिबान रजीम का जो जेर तसल्लुत जो प्रेसिव रजीम के जेर तसल्लुत इलाका है उसको इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स हाउ दे वर्क। बाकी जो सा है पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर द एयर फ्रंटियर्स वेदर दे आर द सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, तो दे आर ऑलवेज वेलकम।